بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، في هذا المسجد المبارك مسجد المتقين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة العافية. وأسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين وأن يحشرنا تحت لواء سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. Dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin serta bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mukarram membuka majelis ini. Kemudian beliau berdoa kepada kita semua agar kita senantiasa mendapatkan kesejahteraan, senantiasa mendapatkan rahmat yang luas, senantiasa mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa nikmat adalah nikmat yang besar, yang paling besar adalah iman. Kemudian nikmat yang besar juga adalah Al-Quran. Kemudian beliau berdoa semoga kita semua nanti berjalan di bawah naungan bendera Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. نبدأ حديثنا أحبتي في الله بقصة عجيبة، بقصة غريبة. كان هناك في زمان الدولة الأموية خليفتين من خلفاء الدولة الأموية، الخليفة الأول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، والخليفة الثاني هشام بن عبد الملك. هذين خليفتين من خلفاء الدولة الأموية. Pertemuan ini akan kita buka dengan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Kisah ini terkait dengan Daulah Al-Umayyah dengan dua orang khalifahnya. Yang pertama adalah Umar ibn Abdul Aziz dan yang kedua adalah Hisham ibn Abdul Malik. Umar ibn Abdul Aziz kana zahidan, abidan, wari'an. فلما حضرته الوفاة لم يترك لأبنائه إلا مالا قليلا جدا، مع أنه كان خليفة المسلمين يحكم العراق والشام ومصر وجزيرة العرب، كل هذه البلاد تحت حكمه. ومع ذلك عندما توفي لم يترك لأبنائه إلا مالا يسيرا قليلا، دراهم، دنانير معدودات. Sebagai biografi untuk khalifah yang pertama, Umar ibn Abdul Aziz, beliau adalah seorang khalifah yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau adalah khalifah yang sangat warak. Akan tetapi di saat kematian beliau tiba, beliau tidak meninggalkan harta sedikit pun, dan bahkan hanya sedikit saja yang ditinggalkan berupa harta kepada keluarganya. Padahal beliau adalah seorang khalifah yang menguasai Mesir, seorang khalifah yang menguasai Irak. Akan tetapi demikian adanya, di saat beliau wafat sama sekali hanya sedikit saja harta yang ditinggalkan. Faqila lahu utruk li abnaika malan kathiran, utruk lahum dhahab, utruk lahum qusur, utruk lahum amwal kathira, la tatrukhum hakadha bihadha al-mal al-yasir. Seseorang berkata kepada beliau, mestinya engkau meninggalkan waris kepada keluargamu, anak-anakmu berupa istana yang mewah, berupa harta yang banyak, dinar yang banyak. Faqal in kanu salihin fasawfa yughnihim Allah min fadlih. Maka beliau wa in kanu fasiqin fala u'inuhum على الفسق والمعصية، أترك لهم المال ويفعلون فيه المعاصي، إذن لا أعينهم على المعصية. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab atas saran yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Kata beliau, apabila keturunanku betul-betul orang-orang yang saleh, maka mereka akan senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan tetapi apabila keturunanku orang-orang yang fasik, orang yang suka berbuat maksiat, dosa-dosa besar, maka aku tidak akan membantu mereka dalam kefasikan dengan menyediakan harta yang bakal digunakan untuk modal melakukan kefasikan tersebut. Famata Umar ibn Abdul Aziz walam yatruk li abnaihi kama qulna illa malan yasiran qalilan. Maka seperti disampaikan tadi, kematian Umar bin Abdul Aziz sesungguhnya ia tidak meninggalkan harta yang banyak. Yang ditinggalkan untuk keluarganya, ahli warisnya, harta yang sedikit saja. Hisham ibn Abdul Malik kadzalika khalifatan min khulafa'i Bani Umayyah, lamma mat taraka li awladihi malan kathiran, dhahaban, dananir, darahim, qusur, warithu hadha kullahu min abihim. Adapun khalifah kedua tadi, yaitu dari Daulah Umayyah, yaitu Hisham ibn Abdul Malik. Nah, kisah beliau kebalikan dari kisah Umar ibn Abdul Aziz. Saat kematian menjemput beliau, sesungguhnya beliau meninggalkan harta yang sangat banyak kepada warisnya. Beliau meninggalkan dinar yang sangat banyak. Beliau meninggalkan dirham yang berlipat ganda. Beliau meninggalkan istana-istana yang sangat mewah. فدارت الأيام ومرت السنين فيقول أحد العلماء فيقول والله لقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز 100 غازي في سبيل الله بسلاحهم بخيلهم بعتادهم. إذن أغناه الله عز وجل فأصبح من كثرة أمواله وغناه يستطيع أن يجهز 100 غاز في سبيل الله. Kemudian dengan berlalunya hari-hari, maka putra yang ditinggalkan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mendapatkan kemuliaan berupa kemampuan untuk menyediakan ribuan bala tentara yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia dikayakan oleh Allah sehingga ia dapat menyediakan atau menyiapkan tentara-tentara tersebut. Wa yaqul hadzal alim wa ra'aitu ahada abna'i Hisham ibn Abdul Malik الذي ورث من أبيه الأموال الكثيرة وجدته عند باب المسجد يسأل الناس، مسكين فقير يسأل الناس مالا. Kemudian
Kemudian seorang alim yang tadi mengatakan tentang kisah putra Umar ibn Abdul Aziz juga mengisahkan tentang keadaan putra yang ditinggalkan oleh Hisham ibn Abdul Malik. Kata beliau, saya pernah mendatangi sebuah masjid, lalu saya menemukan putra dari khalifah dalam keadaan miskin, padahal ia mendapatkan waris yang sangat banyak. Ia menengadahkan tangan meminta-minta kepada manusia. إذن ما الذي ورثه عمر ابن عبد العزيز لأبنائه وما الذي ورثه هشام ابن عبد الملك لأبنائه؟ Maka untuk itu yang perlu kita renungkan bersama sesuai dengan deretan kisah yang telah disampaikan tadi, apa yang diwariskan oleh Umar ibn Abdul Aziz terhadap putranya, dan apa yang diwariskan oleh Hisham ibn Abdul Malik terhadap putranya. السؤال لكم: ما الذي ورثه عمر ابن عبد العزيز لأبنائه؟ Pertanyaan untuk kalian, apa yang diwariskan oleh Umar ibn Abdul Aziz kepada putra-putranya? Ayo silakan jawab, Pak. من يعرف يرفع يده. هناك أبا أحسن، تعال تعال أيها الرجل الطيب الصالح، تفضل. ورث لهم القرآن، ورث لهم الصلاح، ورث لهم الدين. Betul jawaban yang disampaikan tadi, bahwa yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kepada putra-putranya adalah Al-Quran. Kemudian ia juga mewariskan kepada mereka kesolihan. Kemudian ia juga mewariskan kepada mereka keimanan. كل واحد، كل رجل من الآباء وامرأة من الأمهات تفكر ماذا سأترك لأبنائي بعد الموت. Kemudian yang pasti setiap orang tua dan setiap ibu selalu berfikir, nantinya pada saat saya wafat, apa yang bakal saya wariskan kepada putra-putra saya. هذا هو الهم، هذا هو الفكر الذي يشغل الآباء والأمهات. كيف سيكون حال أبنائنا بعد موتنا؟ Sesungguhnya kebanyakan orang tua yang menjadi pikiran mereka, yang menjadi tujuan utama mereka, bagaimana nanti anak-anak ditinggalkan saat kami wafat. فمن الناس من يفكر أن يترك أو يخلف أو يورث أبناءه الأموال الكثيرة. Nah, sebagian manusia bercita-cita, nanti saya apabila wafat, saya akan mewariskan harta yang banyak kepada putra-putri saya. وبعض الناس يفكر أن يورث ابنه علما دنيويا فيكون دكتور، طبيب، مهندس، فيعلمه أحسن تعليم ويدخله أفضل الجامعات لكي يتركه وعنده علم دنيوي ينفعه. Dan sebagian dari kalangan kita juga ada yang bercita-cita dan bahkan ia berusaha untuk memberikan ilmu dunia kepada putra-putrinya, sehingga putranya ada yang sukses menjadi dokter, ada yang sukses menjadi seorang insinyur. Ia berharap dengan kesuksesan ilmu tersebut mereka mendapatkan sumber kekayaan setelah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. كل ذلك طيب، كل ذلك حسن، كل ذلك جيد. Persoalan seperti yang tadi disampaikan sesungguhnya tidak sepenuhnya keliru. Akan tetapi hal itu mengandung kebaikan dan juga keperluan untuk keturunan kita. ولكن كل ذلك بدون أن يكون معه إيمان، بدون أن يكون معه قرآن،
فإنه لن ينفعهم شيئا. Akan tetapi yang mesti kita fahami, sekalipun anak-anak kita sukses dididik menjadi dokter, menjadi insinyur, jika kesuksesan itu tidak disertai dengan keimanan, maka sesungguhnya tidak akan ada manfaat yang besar dari kesuksesan tersebut. فلذلك فكر أيها الأب، فكري أيتها الأم، أن يكون الأمر الأول والأمر المهم أن تورث لهؤلاء الأبناء دينا، إيمانا، خلقا، ثم بعد ذلك زد عليه ما شئت من أمور الدنيا، ولكن يكون الأمر الأول هو الإيمان والقرآن. Maka oleh karena itu, kita sebagai orang tua mesti berfikir, sebagai ayah mesti berfikir, sebagai ibu mesti berfikir. Kita mesti menjadikan persoalan utama yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah keimanan, akhlak yang baik, Al-Quran. Niscaya ilmu-ilmu dunia yang kita ajarkan berikutnya bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. لماذا؟ لأنك إذا تركتهم وورثت لهم القرآن فإن القرآن سيلازمهم إلى أن يدخلهم الجنة. Kenapa demikian? Disebabkan apabila mereka diwariskan Al-Quran, diwariskan keimanan, maka Al-Quran itu akan senantiasa menemani mereka sampai mereka betul-betul masuk ke dalam surga nanti di akhirat. لن يتركهم في كل مراحل حياتهم أو في كل مراحل في المراحل التي سيمرون بها، في كل المراحل التي سيمرون بها القرآن سيكون معهم. Perlu kita sadari, apabila Al-Quran kita jadikan sebagai hal yang akan menyertai anak-anak kita, maka Al-Quran itu tidak akan pernah meninggalkan mereka di setiap detik-detik perjalanan hidup mereka. سيكون معهم في الدنيا وهم أحياء بأن يجعلهم أسعد الناس وأتقى الناس وأحسن الناس. Di dunia ini dengan Al-Quran, anak-anak kita tersebut akan menjadi orang yang mendapatkan kehidupan yang baik, akan menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن القرآن نور، فإذا دخل في قلوبهم سيجعل لهم نورا يمشون به في هذه الحياة الدنيا، سيعرفون كل شيء على حقيقته ويمشون على الصراط المستقيم. Disebabkan karena Al-Quran itu adalah sebuah lentera. Apabila Al-Quran itu telah masuk ke dalam hati anak-anak kita, maka hati mereka akan terang benderang. Dengan cahaya yang terang benderang, mereka akan selamat menempuh perjalanan di atas dunia ini. Dan dengan cahaya yang terang benderang, mereka pun akan selamat menempuh perjalanan sulit di atas siratal mustaqim. أولا سيعلمهم التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه، لا صغير ولا كبير ولا باطن ولا ظاهر. القرآن سيجعلهم موحدين لله عز وجل. Kenapa demikian? Yang pertama, disebabkan karena Al-Quran akan mengajarkan kepada mereka tauhid. Dengan Al-Quran mereka akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran mereka akan jauh dari kesyirikan. Sesungguhnya apabila seseorang jauh dari kesyirikan, maka balasan baginya adalah kebaikan yang berlipat ganda. لأنه إذا قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس لن يجد فيه مهما فتش مهما قلب في صفحات المصحف لن يجد فيه إلا دعاء الله وحده لا شريك له.
إلا الاستغاثة بالله عز وجل وحده لا شريك له. كل الأنبياء في القرآن الكريم يستغيثون بالله، يستعيذون بالله، يطلبون العون من الله. لن يجد نبيا دعا غير الله. Kenapa Al-Quran akan menjadi jalan keselamatan kepada seseorang? Disebabkan di dalam Al-Quran itu apabila kita baca mulai dari surat Al-Fatihah sampai selesai surat An-Nas, sesungguhnya di sana kita akan mendapatkan tema-tema tauhid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi. Mereka meminta tolong kepada Allah semata. Tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. سيجد أن آدم عليه السلام وحواء عندما وقعوا في الخطأ وفي الذنب ماذا قال ربنا صحيح قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا أبو البشر، أول الأنبياء، أول إنسان وقع في الذنب، وقع في الخطأ، ماذا فعل؟ ربنا ظلمنا أنفسنا. Sebagai contoh misalkan di dalam Al-Quran kita akan menemukan sebuah doa yang dipanjatkan oleh bapak manusia yaitu Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa. Doa ini dipanjatkan setelah mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak merahmati dan menyayangi kami, maka sesungguhnya kami akan menjadi orang yang rugi. ويجد نوح عليه السلام بعد أن كذبه قومه وهو يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يجد منهم رجاء ولا نفعا يسأل الله وحده لا شريك له. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يسأل الله عز وجل أن ينصره على القوم الظالمين ولا يبقي منهم أحدا. Kemudian contoh kedua, di dalam Al-Quran kita akan mendapati doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh. Setelah ia berjuang untuk dakwah sampai 90.500 tahun, ternyata ia gagal. Kaumnya tidak menerima dakwah tersebut. Ia meminta bantu, minta tolong hanya kepada Allah semata. Ia meminta agar supaya ia keluar sebagai pemenang dalam berdakwah. ويجد زكريا عليه السلام لا يرزق بالأبناء حتى يصبح شيخا كبيرا ضعف عظمه وأصبح شعره أبيض وزوجته عاقر، ولكن يسأل الله وحده لا شريك له أن يرزقه ذرية صالحة. يقول الله جل جلاله: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. يسأل الله وحده لا شريك له أن يرزقه ذرية صالحة. Kemudian contoh ketiga, di dalam Al-Quran kita akan menemukan doa yang dipanjatkan oleh Zakaria. Di usia tua ia belum mendapatkan rezeki berupa keturunan. Di usia tua di mana tulang sudah lemah, rambut sudah beruban, istrinya sudah mencapai masa menopause, ia tetap berdoa kepada Allah yang Maha Esa hingga pada akhirnya ia mendapatkan cucu orang yang saleh. وكل أدعية الأنبياء الأمثلة كثيرة، يونس عليه السلام، موسى عليه السلام، كل الأنبياء استغاثاتهم
أدعيتهم كلها لله وحده لا شريك له. إذا علقت ابنك بالقرآن فإن أول درس وأهم درس سيتعلمه ويستفيده التوحيد الخالص ودعاء الله جل جلاله وحده لا شريك له. Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, masih banyak lagi doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi, termasuk doa yang dipanjatkan Yunus sehingga ia keluar dari gelapnya perut ikan. Maka oleh karena itu kita mesti berupaya untuk menghubungkan pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu kita temukan ajaran untuk tauhid. Di dalam Al-Quran itu kita temukan ajaran untuk memiliki ibadah yang betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. يعلمه القرآن أن يعيش في هذه الحياة الدنيا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، لأنه لن يجد في القرآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس لن يجد فيه إلا الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan akidah yang ikhlas semata-mata untuk Allah, kita mesti menanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka tahu bagaimana pentingnya berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan-urusan yang sederhana apalagi urusan-urusan yang besar. فيقرأ قول الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيسمع هذه الآية فيعلم أن علامة حب الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, apabila kalian betul-betul mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti apa yang aku ajarkan. Maka dari ayat ini dapat difahami oleh kita semua bahwa mencintai Allah mesti dibuktikan dengan cara mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى موسى بن عمران كليم الله من أولي العزم من الرسل لا يسعه لو كان حيا إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi terhadap kita semua perlu diketahui bahwa mengikuti sunnah-sunnah Nabi adalah persoalan yang sangat penting. Bahkan di dalam hadis Nabi kita mengatakan, seandainya Musa alaihi salam hidup di zaman aku, sekalipun ia kalimullah, Nabi yang telah diajak bicara oleh Allah, maka ia dengan ikhlas, dengan sukarela akan mengikuti sunnah-sunnah yang telah aku ajarkan. Wa idza ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabirah fasawfa yahya fi hadhihi ad-dunya atyab hayah wa ajmal hayah wa as'ad hayah. Maka apabila kita betul-betul berkomitmen untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada sunnah beliau, maka jaminan pasti bagi kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang gembira di atas dunia ini dan juga kelak di yaumil akhir. Akan tetapi mengikuti sunnah itu tidak hanya urusan-urusan yang besar, tapi meliputi urusan-urusan yang kecil. إذن هذا هو حياته في الدنيا إذا خلفت له القرآن وتركت له القرآن فهكذا ستكون حياته في الدنيا حياة السعادة.
Maka apabila anak-anak kita betul-betul kita wariskan Al-Quran kepada mereka, mereka akan menjalani hidup nantinya penuh dengan kebahagiaan. Mereka akan menjalani hidup nantinya penuh dengan nikmat yang berlipat ganda. Faqat Al-Quran sayakun ma'ahu fid dunya faqat. Soal. Cukup hanya ia menjadikan Al-Quran senantiasa bersamanya. Faqat fid dunya. Di dunia ini. هذا سؤال يعني. هذا سؤال. هل كرر إذن بعد الدنيا هل القرآن سيكون مع الإنسان أو لا؟ هذا السؤال. Baik, ini pertanyaan. Apakah Al-Quran itu nanti di akhirat akan tetap menyertai manusia? نعم. أين؟ أحسنت، بارك الله فيك. تعال تفضل خذ هذا الكتاب. إذن القرآن سيكون مع الإنسان في القبر. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم. Jadi dipastikan bahwa Al-Quran itu selain di dunia akan menyertai orang-orang yang beriman, di dalam kubur pun nanti Al-Quran itu akan menemani mereka dalam kesepian. كيف ذلك؟ هل إذا مات الميت نضع معه قبر في القبر، نضعه مصحف، نضع قرآن معه في القبر؟ Bagaimana bisa demikian? Apakah kita di saat menguburkan orang mukmin saat ia wafat, lalu di dalam kubur itu kita letakkan Al-Quran? Tidak. لا. إذن كيف؟ أريد جواب. كيف سيكون القرآن معنا في القبر؟ Pertanyaan ya Pak ya, bagaimana supaya Al-Quran itu bisa mendampingi kita kelak saat kita berada di kubur? Dibaca, baca. يقرأ في القبر، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا sudah mati orang, mati خلاص. هذا كفن، هذا خلاص في القبر. لا في القبر لا. كيف سيكون؟ نعم أبا كيف؟ Soalnya diulang ya, Pak ya. Coba diulang. نعم. الإنسان عندما يدخل القبر سيتركه أهله كلهم، لا يمكن أن تنام معه زوجته ساعة ما لام في القبر تدور، لا، ولا أبوه ولا أمه ولا أبناؤه، لا يمكن أن ينام معه أحد في القبر، كلهم سيرفضون. إذا كيف سيكون القرآن معنا في القبر؟ Jadi apabila seseorang telah wafat, maka semuanya ditinggalkan. Istri ditinggalkan. Tidak mungkin seseorang tinggal di kubur barang satu malam pun bersama istrinya. Dan termasuk Al-Quran juga akan ditinggalkan. Nah, bagaimana Al-Quran nantinya di dalam kubur bisa menemani kita? Diamalkan. Diamalkan. لا لا في القبر. Jadi Al-Quran nanti di kubur itu seperti apa gitu loh? آخر هناك. Dia yakin diamalkan dan kalau perlu dijadikan hukum. Mungkin ماذا قال؟ Jadi seorang laki-laki menemani di kubur. Al-Quran yushabbih bil rajul wa huwa. لا سأسهل لكم. هناك سورة ستنفعنا في القبر. أحسن. من هذا؟ تعال تفضل. سورة الملك. إذا دخلنا في القبر ستحمينا من عذاب القبر. تفضل. إياكم. سورة الملك tahmina min adzabil qabr. Jadi salah satu surat di dalam Al-Quran fadilahnya akan membentengi kita dari azab kubur, yaitu surat Al-Mulk. Wa idza jaa al-'adzab min fawqi ru'usina fal-Qur'an yamna'u al-'adzab. Maka apabila azab datang dari bagian atau arah kepala kita, Al-Quran itu akan membentengi azab tersebut sehingga kita tidak terkena azab. Idzan unzuru al-Quran ma'ana fil qabr.
Maka dengan demikian kita bisa memahami bahwa Al-Quran itu akan menyertai kita nanti saat kita sudah di dalam kubur. فقط في الدنيا وفي القبر؟ Apakah hanya sebatas di dunia dan di dalam kubur? أين؟ yang tiga. أول دنيا، قبور، والآخرة. تفضل تعال. وفي الآخرة. اللي يؤذن ثم نطلق عليه. لحظة. طيب ننتظر الأذان. تفضل. ثم باقي قليل وننتهي إن شاء الله. خليه يؤذن ثم نواصل. أيوه. أشهد أن لا الصلاة القائمة وسيلة والفضيلة بعد الله رضيت بالله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طيب نعود للدرس إن شاء الله. إذن القرآن معنا في المحشر يوم القيامة. كيف ذلك؟ سؤال. Kita kembali lanjutkan materi kita. Sesungguhnya Al-Quran itu selain di dunia dan di kubur, ia pun akan menyertai kita nanti di mahsyar. Lalu bagaimana Al-Quran itu nanti menyertai kita di mahsyar? نعم أولا الشفاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. Jadi di dalam kehidupan akhirat nanti di mahsyar, Al-Quran ini akan menyertai kita dengan menjadi syafaat yang akan menolong kita semua. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi, bahwa puasa dan Al-Quran keduanya akan memberi syafaat kepada pelakunya. ثانيا منفعة القرآن في المحشر كيف؟ Kemudian yang kedua, manfaat Al-Quran kelak di mahsyar seperti apa? نعم الصراط المستقيم. نعم لأن القرآن هو الصراط المستقيم، فمن كان من أهل القرآن سيمشي على الصراط المستقيم. تفضل. Jadi yang kedua, manfaat Al-Quran kelak di yaumil akhir, ia akan menjadi penerang
bagi ahlinya di saat sedang melewati siratal mustaqim. ثالثا terus. Yang ketiga, coba. لا خلي لا يقبل. لا يقبل. تفضلوا. إذا لم نجد أحد نرجع إليك. أيوه. تفضل. نعم أحسنت. سورة أبا وسورة ماذا؟ آل عمران فقط. آل عمران البقرة وآل عمران. تفضل sini تعال. Jadi manfaat Al-Quran yang ketiga kelak di yaumil qiyamah akan menjadi naungan bagi ahlinya, terkhusus dua surat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran. تفضل. يوم القيامة الشمس فوق الرؤوس والحر شديد جدا وكل الناس يبحثون عن ظل. أهل سورة البقرة وآل عمران يجدون ظلا فوق رؤوسهم البقرة وآل عمران. Di akhirat nanti perlu kita ketahui akan terjadi panas yang luar biasa karena matahari didekatkan sehingga manusia semuanya mencari tempat bernaung. Sesungguhnya yang bisa menaungi di sana hanyalah dua surat dari Al-Quran, Al-Baqarah wa Ali Imran. إذن القرآن سيكون مع ابنك إذا خلفت وورثت له القرآن في الدنيا وفي القبر وفي المحشر. Terus. Maka apabila kita sebagai orang tua meninggalkan Al-Quran kepada anak kita, maka Al-Quran ini akan menemani mereka semasa mereka hidup di dunia. Kemudian Al-Quran ini kembali menemani mereka saat mereka berada di kubur. Kemudian nanti setelah berbangkit, Al-Quran ini pun kembali akan menyertai mereka. الرابع. Yang keempat, manfaat Al-Quran nanti di yaumil mahsyar. لا بعد المحشر. بعد المحشر. Sesudah peristiwa mahsyar. ماذا بعد المحشر؟ ماذا بعد المحشر؟ الجنة. طيب القرآن معنا في الجنة مع ابنك في الجنة كيف ذلك؟ Setelah peristiwa mahsyar di mana manusia dikumpulkan untuk menunggu perhisaban selesai, maka manusia menempuh proses berikutnya. Yang baik akan masuk surga, yang buruk akan memasuki neraka. Sesungguhnya di surga, Quran itu akan kembali menyertai orang-orang yang telah masuk ke dalamnya. كيف؟ Bagaimana hal itu terjadi? اقرأ ورتل وارتقي. هذا مقصود؟ نعم. يقال لقارئ القرآن اقرأ كما كنت اقرأ ورتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها فيرتقي ويرتقي ويرتقي إلى آخر آية كان يقرأها ويحفظها في الدنيا. تفضل. Jadi Al-Quran akan menyertai seseorang nanti di surga sebagai penentu di tingkatan mana ia akan tinggal di surga tersebut. Apabila ia menghafal Al-Quran, maka ia akan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang ia hafalkan sampai selesai, sambil ia naik ke surga yang paling tinggi. Di saat selesai ayat yang ia hafalkan, maka disitulah ia akan tinggal. فتخيل أيها الأب وتخيلي أيتها الأم أن ابنكما الله عز وجل يأمره أن يقرأ القرآن في الجنة أمام الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين. ابنكم يقرأ ويرتقي أمام أعينكم. كيف تكون فرحتكم؟ كيف تكون سعادتكم؟ Maka coba bayangkan wahai para orang tua, ayah dan ibu-ibu sekalian, seandainya anak-anak kalian nanti di surga diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran di depan seluruh orang-orang yang terbaik, di depan para nabi-nabi. Sesungguhnya keadaan ini akan membuat hati kita bahagia luar biasa. نريد أمر آخر منفعة في الجنة بسبب القرآن. Ada hal lain manfaat Al-Quran di surga, kira-kira apa? نعم. Orang tuanya akan dibangkitkan ke kota. Alhamdulillah. تاج الوقار. نعم. نعم أحسنت. تفضل. جميل. قل.
اذكر هذا الأمر. تفضل. Baik, kemudian selanjutnya manfaat Al-Quran apabila kita wariskan kepada anak-anak kita. Nanti setelah di surga, anak-anak tersebut akan memakaikan mahkota kepada kita. Dan mahkota surga sesungguhnya sangat mulia. السؤال الأخير لهؤلاء الصغار الأبطال. Pertanyaan terakhir, dan ini insya Allah penutup untuk acara kita ya. Penutup atau لا بعده خلاص. Baik. Lil atfal. Untuk anak-anak, coba angkat tangan anak-anak mana? Siap. Siap menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Syekh ya. Anak-anak. كم سورة في القرآن تبدأ بقل؟ Berapa surah? Pertanyaannya, berapa suratkah di dalam Al-Quran yang diawali dengan qul? Ayo anak-anak, anak-anak. Qum. Berdiri. Berdiri. Qul. Berapa suratkah di dalam Al-Quran? 4. 1. لا هو يجيب، ليس الأب، الابن الذي يجيب. Jangan diajari. لا تخبره. قل. Coba sebutkan deh. Surat apa aja? Surat apa aja yang diawali dengan qul? Tahu. Al-Ikhlas. 1. Al-Ikhlas. An-Nas. 2. لا اجلس. 3. دودو اجلس. اجلس duduk. ابوه يخبره. لا ينبغي. ابوه Duduk. انت. Al-Ikhlas. Wallahu ahad. Iya, terus An-Nas. An-Nas. Rabbil nas. Terus Al-Kafirun. Falaq. Rabbil falaq. An-Nur. قل أوحي بتقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سورة الجن. تفضل تعال. سورة الجن لمن؟ تفضل الصغار. ذلك تعال Sini deh. Jangan cemburu Pak ya. وهذا لي. لا سنسأل إذن سؤال آخر. Ada satu pertanyaan lagi. للجميع. Ini untuk semuanya. سورة تنتهي بذكر اسم نبيين. 2 nabi. Sebutkan nama surat atau surat di dalam Al-Quran akhirnya menceritakan 2 nama nabi. bukan يا الشيخ أنا الأعلى تعال الأعلى آية صحف إبراهيم وموسى. تفضل. طيب سؤال آخر للجميع. Satu lagi, ini untuk semua ya Pak ya. Pertanyaan untuk semua. Siapa yang paling cepat, insya Allah dapat uang. من القائل؟ سنذكر آية ونريد أن تقول من الذي قال هذا الكلام. سنذكر آية ونريد. Syekh akan membacakan sebuah ayat dan tugas Bapak menyebutkan siapa yang mengatakan ayat tersebut. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Berdiri. من نبي من؟ Nabi siapa? bukan. لا أنت لا. يونس آخر هناك. سيني تعال. يا itu يونس. خلاص سيني dua تعالوا. Ya silakan Pak, dua-duanya di sini. تفضل. Alhamdulillah. تفضل.
يونس عليه السلام. نختم برنامجنا هذا أحبتي في الله أن أفضل ما نورثه لأبنائنا هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه لن يتركهم، سيكون معهم في الدنيا وفي القبر وفي المحشر وفي الجنة، لن يتركهم أبدا. كل شيء سنتركه لهم سوف ينتهي إلا القرآن الكريم فإنه معهم إلى الجنة. Sebagai intisari dari muhadarah yang disampaikan, bahwa kita sebagai orang tua mesti berupaya untuk mewariskan Al-Quran kepada anak-anak keturunan kita. Karena Al-Quran tidak akan meninggalkan mereka di dunia, dikubur, di akhirat, dan bahkan sampai di surga. Adapun selain Al-Quran sesungguhnya akan terhenti, akan putus, dan akan selesai, dan paling lama hanya di dunia ini saja. فاحرصوا على أن يحفظ أبناؤكم القرآن الكريم. Maka oleh karena itu upayakanlah supaya anak-anak bisa menghafal Al-Quran, menjaga ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu. استخدموا كل الأساليب، استخدموا كل الطرق حتى يحفظ أبناؤكم القرآن الكريم. Coba carikan metode bagaimanapun ia, yang penting anak itu bisa menghafalkan Al-Quran. استعين Kemudian banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajab, agar supaya anak-anak itu dapat menghafalkan Al-Quran. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترحمنا بالقرآن، وأن تجعلنا من أهل القرآن، وأن تعلمنا وتعلم أبناءنا القرآن، وأن تخرجنا به من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Kemudian saya menutup majelis ini dengan membacakan ادعوا الله عز وجل في كل أوقات الاستجابة أن ييسر الله عز وجل القرآن لأبنائكم وأن يجعلهم berakhir majelis ilmu ini. Kita tutup. Wasiat Al-Quran dan akan memberikan syafaat di alam kubur. Bukankah hadis Nabi yang mengatakan Rabbi fikum amroini lan fadiluma tamasaku minuma kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Nah. Ini kaitannya dengan syafaat di surga atau di akhirat gimana? Alaqah baina hadis al-madhkur bi al-Quran في الآخرة. نعم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسكوا بالقرآن، فمن تمسك بالقرآن نال الشفاعة. كل هذه المنافع التي ذكرناها والفوائد التي ذكرناها لن تكون إلا لمن تمسك بالقرآن الكريم. Jadi kaitan hadis yang tadi Bapak bacakan, siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, maka ia tidak akan tersesat selama-lamanya. Maksudnya salah satu, ia akan mendapatkan manfaat-manfaat Al-Quran yang tadi disampaikan. Nah, demikian. Baik jamaah sekalian, kita tutup majelis ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.